جميعا جلسا أما عندنا فو ماما دوكوني فليتفضل. آمين إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت سيد المولى الغفور. فإن عاقبتني فبسوء فعلي وإن تغفر فأنت به جدير. إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم لم أك قدت لها أهلا. أزيدك تقصيرا تزدني فضلا كأنني بالتقصير أستوجب الفضل. نبدأ الإسلام أنكلي بي أمي تشبلا لون بي أمي سبيا كنك بي أمي كنك من كان ni o kɛnɛ bɔra ye kuma tɔ bɛɛ ye hohaho ye kuranna ka kɛnɛ ala ka kɛnɛ mɔgɔ mɔgɔ ne bɛ taasi dɔɔnin ni denmisɛnnin ninnu bɔra ka ko min kɛ sisan a bɛ miirinafɛn bɔ jaa aw kuranna durusilaw le droit de femme cogo yira aw na n'a fɔra ko ka hakɛ ɲini ka di muso ma dɛ ni hakɛ in ɲɔgɔn de kan ka ɲini ka di muso ma hakɛ min bɛ muso tanga n'a b'a yɛrɛ tanga ka mɔgɔ wɛrɛw tanga ka jamana tanga o hakɛ kɛnɛ aw le bɛ k'o di an balimamusow an musokɔrɔbaw mun bɛ yen ni o kɛra sababu ye ni denmisɛnnin fitinin ninnu ka kuranna durusi an bɛ a fɔ ka a barika la a cɛmanw fana mun bɛ yen n'a kɛra hali a dɔw jamu fɔ ka gɛlɛn ma n'o ye a docteur wal imam Usman Saleh Traoré ni o bɛ nin kɛnɛba ɲɔgɔn ɲɛnamaya ani a tɔw ala ka diinɛ sabatili kɔnɔna na ni yɔrɔ la an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ taasi bila kɛ ka taa an ka imamba min ni a taara ka anw to al imam Bagayogo ala ka hinɛ ala ala ka yafa an ma mɔgɔ fɛn bɛ tabali nin sanfɛ Ismail Dukure docteur Saïd Mohamed Baba Sila docteur Jabi Sila vraiment ala ka aw sara hɛrɛ la parce que aw bɛ ka min kɛ ni ne ye jamana lakanali ye n b'a fɔ n bɛ tila ka segin a kan anw bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ na an bɛ fu de la an bɛ hɛrɛ ɲini na yɔrɔ o yɔrɔ ni an ma ala ta minɛ ka kira ta minɛ an bɛ fɔn a kɔ a bɛɛ ye hobahoba ye ni an ye ne minɛ an yɛrɛw bɛ kɛ an yɛrɛw ka polisi ye mɔgɔ tɛ anw garde bele anw tɛ mɔgɔ garde sabu bɛɛ b'a yɛrɛ garde ni ala ka kuranna ye muso ninnu n delila k'a fɔ a ɲɛna Usman a kana to ninnu ka taa ka silamɛ ɲɛnamaw dan dɛ wallahi n bɛ min fɔra mɔgɔw b'a kɛ yɛlɛko kuma ye a kana to muso ninnu ka kuranna durusi ka taa ka silamɛ cɛ ɲɛnamaw dan ka taa o ta ka di Tarawelakaw ni Danbɛlɛlakaw ma a tɛ to a ka mɔgɔw ka kuranna to kun na wallahi ninnu ye ko min kɛ c'est à dire quoi e yɛrɛ min ye kalan kɛ e bɛ sigi k'o filɛ i b'a fɔ ko jinɛw quoi wallahi bilahi ni kuranna tɛ foyi tɛ ni e hakili mana ja cogo o cogo ni kuranna tɛ foyi tɛ yen k'i bɛ se k'a kɛ k'a mémoriser nin cogo la wala qad yassarna al-Qur'ana lidhikri fa hal min mudakkir ne balimamuso bɛ kɛnɛ kan yan n'o ye Mariam Danbɛlɛ ye an b'a fɔ a ka courage la an b'a fɔ a ka sɛbɛya la silamɛya kɔnɔna na ani ne balimamuso mun bɛ yen n'o sigilen bɛ muso durusili la kuranna na n tɛ a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ lɔn mais o bɛɛ bɛ yan walahi aw bɛ ka exemple di diɲɛ ma kuranna durusi la ani ala ka diinɛ dɛmɛ na n tɛ jamana tɔgɔ fɔ dɛ mais jamanaw caman bɛ yen waati caman na o y'a miiri k'o bɛ anw ni diinɛ cɛ mais bilahi Mali b'o ni diinɛ cɛ a jamanaw ka ca
Parce que personne n'est prophète chez soi. Mon chiteke mon bail et quand mon nyene. Mais nous mais quand min kata a katoa Afrique hal arab jona na nyawe ke robina. Afrique hal arab jona na. Wallahi Ousmane abika barake. Wallahi mbalo muso abika barake. Cheikh Ismaïl abika barake. Wallahi abika alaka dîner défend. Alaka dîner défend jonte dron bamuru ni marfa ma. Ni neni ke kaba abana le. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi Sléméa m'a fonté complexé ara kanamoke naba mene sebera akake sebei wa anta allazi wahattana ba'da furqatina fa nahnu banu al-islam nud'a wa nunsabu. Ni opportunité mi bonaba onye bi kamo do kulo kabla dine re kerekeri kama ka dine kala mo pacifiquement ka courant druji ka apaju druji ka c'est pas possible. C'est-à-dire femme me kra atalo wallahi mala na nyebara wallahi abeka bara mi ketani c'est-à-dire quoi ça keme bakele mi me keso we ka jona sabati à 5 ans ate joyo abeko bara o leketa abeka ayiri se mais ateye mo fait. C'est pourquoi nous avons Medina bara konana adobe mo ba ekwete bara jona kono obishiga yadraye dina mo eti bara jona awa dina mo le kembe sababuye jona baski mbe bichomna ni amba konana ni yora amanga nyamo fo mun kera sababuye kato demo obedi an ma pour kanga se ka ni kena nunu flan kana ni kena nunu konana no ye anga président de la transition Assimi Goïta ani aka premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga an jagwan me ko fo sabu ole an kan nyemo ye ne ya an me kena fefen ka ko je kera na ko an kana o ka jeno islamé o an kan ga yari bi ka nusonja ka ala fo ka kira fo samwan dora encore o shikunta midi ko ni nyom be se ka mali kono. Ça a été une révolution totale au sein de notre pays par des grandes personnalités. Nous, haoula et rijalat, atefon mako rijal, haoula et rijalat, tchebakuma baoule noumye. Moumbe, hané sara, wallahi bitalla, et la fianbe ka dina neka dimona konana. Alaka au nyoncheya, alaka au nyoncheya, alaka au nyoncheya. Muso ban nou fana alaka au nyoncheya, alaka au nyoncheya. Alako kanda alako tanga alaka ambela jene kala ka ambela jene tanga nyekma mi informer se aka Ousmane akana nunu toy nun ka tati mi kuma mi foram ballo wallahi ndemsen pichi nu yekuna du jomna ay che yana ka do male ne kon be sra muso frana funyel chera mais mamour kuma ay jija aka nun dis la menyana mo ma mais jamu sababe ako éviter wa salamu alaykum wa rahmatullah.